Hello guys! Tara manlaag ta. Naami sa wharf, magsakay mi og barge. 20 pesos na ang pamasahe patabok sa Samar. Mag-celebrate mi sa kumbana sa 4th wedding anniversary namo. Naami kauban si Kuya Louie. Nanaka mi og nangita mi og kalingkuran. Naa pa lang mi sa wharf, nindot na kaayo ang dagat. 5 to 10 minutes lang mo under na ang barge. Nindot kayo mag-picture sa taas. First time di ay makauban ang baby sa among wedding anniversary. Naan nami sa Samar og nagbaba nami. Nagpayong ko ana, kainit kayo na sa atubangan si baby. Dagan kay masakyan kung ahaman mo gusto na beach resort. Na malitrem og pamahaw diri sa Carinderia. Dagan kay mapalitan diri sa gilid sa kalsada. Namaktas rami ana kay duol lang kaayo amo ang beach resort namong adtuan. 3 to 5 minutes lang siya baktason. Kung gusto mo magsakay 10 pesos na. Naabot nami sa Mahan Beach Resort. Og dili mo problema sa parking area. Barato ra kayo lang entrance fee diri og ilahang mga cottage and rooms. Og namoy mga kids na sila ay playground. Na nami sa information og nindot kayo ilang ambiance. Magbayad mi og entrance og libre lang di ay si baby. Ang nakanindot diri kay libre lang ang 2 years old pababa. Sa information pa lang daan na sila big aquarium og nindot kayo ilahang mga isda. Nagsulat nami sa mga names og gisuloban mi og wristband. Tara, tanawon nato ilahang mga cottage. Pagsulod pa lang namo sa ilang resort, nindot kaayo kay limpyo ka ilang lugar. Pati pod ang ilahang CR. Mao ni ilahang gazebo with tree house na sa 1.5 lang. Super barato lang kaayo. Nindot kaayo mag-celebrate diri og birthdays and other occasion. Nindot kayo ilahang place og ilaha jung gina-maintain ang cleanliness. Nangita nami og table ana og sa tumoy mi nakakita og table. Ikaw ra bahala kung asa ka nga table gusto. Mao ni amo ang gikuha table with umbrella. Barato ra kaayo ni nasa 300 pesos lang. Nindot kayo ilahang place kay daghan kay punuan og landong. Nagprepare na akong bana sa food sa among baby kay gutom na si baby. Simple celebration para sa mo ang 4th wedding anniversary. Og ang importante nagbanding. Og naa sila lifeguard na kabantay permi. Og naa sila music na relaxing kaayo sa paminaw. Tara adto na to si baby og ginahan jud siya tanaw-tanaw sa palibot. Ikaduha na diay mi nag-adto diri kay ginahan kaayo mi. Limpyo kaayo ilahang dagat. As you can see naa sila fishnet. Udto na ni nga time pero landong gihapon kay tungod daghan kaayo punuan. Isapot sa naka-advantage nila kay wala sila cage diri. Ug hawan pud kaayo ilahang sukbaanan. Og nagready na akong bana sa salbabida ni baby. Nalingaw kayo si baby sa dagat og wala jud siya nahadlok. Og nagpicture pud mi ni baby ani para sa iyang 9 months milestone. Grabe jud na mong hagwaan ni baby. Super enjoy. Thank you for watching.